So hari ini saya dimaklumkan untuk minggu ini saya diminta untuk fokuskan kepada revision dulu. So untuk hari ini kita akan start dulu dengan chapter 4 dan chapter 5 punya revision lah. Chapter 4 ialah chapter berkaitan dengan karbohidrat, lipid, protein and nucleic acid. In chapter 4, kita akan tengok basically dalam chapter 4 untuk keempat-empat benda ni, keempat-empat substances atau chemical composition in our cells ni, chemical composition in our cells ni kita kena tahu what are the building blocks dia, iaitu monomer. Kalau karbohidrat kita panggil dia monosaccharide, kalau protein kita panggil amino acid, kalau lipid kita panggil fatty acid and glycerol, kalau nucleic acid kita panggil nucleotide. Kemudian kita kena tahu juga proses untuk membina protein, lipid, nucleic acid dan sebagainya, dan kita kena tahu juga proses macam mana nak breakdown. Untuk chapter 5, chapter 5 banyak memfokuskan kepada enzymes, the characteristics of enzyme, the production of enzyme and the various factors that influence the rate of enzyme reaction. So macam banyak pula konten dia kita nak cover. Sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih banyaknya gambar cantik-cantik hari raya. Saya suka idea yang ada bahagi malam dengan siang ni, very good. Okay, mari kita tengok slide yang pertama. Okay, can you complete this one first? Kejap ya. Okay, let's see your answers. Kita tengok ya. Sorry. Saya tersalah tekan. Okay, let's see your answers. Sorry. Kenapa dia di sini? Alright. Thank you for your patience. Alright, let's see your answers here. Very good. Okay, ada beberapa clue dekat situ yang kita boleh tengok. Clue yang pertama is the shape of the polysaccharide.
Untuk X tu kalau bentuk dia macam spring, satu bentuk dia macam spring, nombor dua dia bagi clue kat situ jumpa dekat mana. So jumpa dalam chloroplast. So it is a type of starch. Okay, dia adalah starch. Bentuk dia spring, jumpa dalam chloroplast. Kenapa bentuk dia spring? Kenapa jumpa dalam chloroplast? Because starch is formed after photosynthesis, kan? So chloroplast they conduct photosynthesis. All the glucose produced during photosynthesis is bonded together to form a long chain of starch. Okay, the next one, ni memang sangat obvious lah since it can be found in muscle cell. So it is a glycogen dan disebabkan boleh jumpa dekat cell wall, Z is cellulose. So ada soalan kedua kat situ pada slide yang sama. What is the basic unit for all XYZ? XYZ ni basic unit dia sama saja. Apakah ia? What is the name of the basic unit? Apakah ia? Okay. Oh, saya kena tunjuk soalan in case Sarah nak tengok soalan dan okay, good. Okay, Sarah mencadangkan jawapan dia adalah basic unit dia adalah monosaccharide. Can you give me a specific type of monosaccharide? Apakah monosaccharide? What is the name of that particular monosaccharide? Monosaccharide ada 3. Yes, monosaccharide ada 3. Yes, very good Sarah. Thank you. So X, Y, Z, X is starch, Y is glycogen, Z is cellulose. Rupa dan position atau location ketiga-tiga polysaccharide ni adalah berbeza, tetapi kesemuanya dibina oleh the same type of monosaccharide which is glucose. Very good. Okay, ini yang basic. Boleh tambah dekat jawapan, basic unit adalah glucose dan macam biasa sample answer saya juga akan screenshot sample answer dan letakkan dalam Telegram in case you want to refer later. Okay, so next kita cuba yang seterusnya pula. Okay, boleh tambah kat situ nanti. Okay, the next question is macam mana nak break down X into monosaccharide? Tadi Sarah dah bagi idea, kita tahu X tu dibina daripada monosaccharide. So how X can be broken down to monosaccharide? What is the name of the process? Is there a specific substance that can be used to help the breakdown process? Ada substance tertentu tak yang kita boleh guna untuk buat proses breakdown ni dan apakah nama proses tu? So itu basically point-point yang kita boleh guna untuk explain lah. Okay. So nama prosesnya apa? Apakah substance yang kita akan gunakan untuk breakdown proses ni? Ada specific substance tak yang mempercepatkan proses ini? Is there a specific substance that can catalyze this process, that can make the process faster? Okay. Yes, very good. Nama proses tu adalah hydrolysis. Yes, good.
Okay, the name of the process is hydrolysis. That is point number 1. Okay, point number 2, do you have any idea what is the substance used to conduct this process? Dia ada combine dengan knowledge in chapter 5 sekali. Okay, okay, jawapan Sarah juga betul. One water molecule is added. One molecule of water is added to apa? Boleh tambah sikit? Through hydrolysis. Okay. Oh yes, very good. Okay, Widat dia bagi cadangan tambahan teknik-teknik untuk breakdown X ya. Okay, nama proses tu hydrolysis dengan with the help of dilute acids, atau kita boleh boil atau menggunakan enzyme reaction. Yes, I agree with you. Very good. Okay, ada dua cara untuk explainnya. Kita boleh guna cara seperti yang dicadangkan oleh Widat, Rahil dan juga Atira, iaitu menyatakan hydrolysis dengan dengan kaedah boiling atau through enzymatic reaction and using dilute acids. Kita juga boleh explain dalam konteks yang macam Sarah cadangkan, iaitu through the addition of one water molecule to break down the bond between glucose molecule atau to break down the bond between monosaccharides. Kan? Sebab dalam soalan dia sebut monosaccharide kan. So if you mention to break down the bond between glucose molecules pun boleh. Okay. Yes. So dah dapat 2 markah kat situ. Untuk jawapan Wida, Atirah dengan Rahil, you get maximum 2 kat situ, tapi sebenarnya point yang kamu bagi tu boleh dapat up to 3 atau 4 marks lah. Very good. So untuk soalan explain, point kita mesti ada 2. Kalau markah ada 2, maknanya point atau terms tu mesti ada 2 lah. So nama proses dia, sebab soalan ni ialah suruh explain proses. So nama proses dan cara proses tu berlaku adalah 2 different points yang boleh dapat markah ya. Okey, tak apa, kita cuba lagi. At least bila kita bagi nama, kita dah dapat markah kat situ. Satu lagi kita boleh, mungkin nanti bila dah belajar pasal digestion dalam chapter nutrition, kamu dah ada pengetahuan to digest starch, our body uses the enzyme amylase. So menggunakan pengetahuan daripada nutrition tu, you can also add into your answer through hydrolysis process, one molecule added to break down the bond between monosaccharide using the enzyme amylase. Okay, so itu nanti bila kita, maknanya as we go through more chapters after this, kita punya jawapan pun akan jadi lebih berkembang dan lebih precise. Okay, now this is another low level question, hanya menamakan saja. So can you name what is molecule P, what is process X and what is process Y? Remember one of the way to remember disaccharides, fugusu, guguma and gagula. Fugusu, fructose plus glucose jadi apa? Guguma, glucose plus glucose jadi apa? Gagula, galactose plus glucose jadi apa? Kan? Okay. So saya tulis juga kembali dekat Google Meet as you write your answer. Okay, saya tulis kembali dalam chat ya.
Okay, good. Okay, most of you are already finished answering. Amira, macam mana? Are you okay? Ada masalah connection ke? Atau macam masih lagi cuba membiasakan diri guna padlet ni? As cikgu, wifi saya tak cukup kuat untuk buka dua-dua. Kalau saya jadi kalau saya tengok je untuk kelas ni boleh cikgu? Boleh. Macam ni Amira. Amira keluar dari padlet. Kalau Amira tak ada masalah internet connection ni, Amira keluar padlet. So saya akan pamirkan jawab soalan tu dekat Google Meet. So Amira tulis jawapan Amira dekat chat dalam Google Meet. Boleh? Boleh cikgu. Alright. Good. Thank you. So P X dengan Y. Okay, P dengan X dengan Y. P is sucrose, yes. X is condensation and Y is hydrolysis. Okay, ini warming up session, very easy. Okay, let's take a look at an application of both chapter 4 dengan chapter 5. Untuk jawab soalan seterusnya ni kena ada combination of knowledge for chapter 4 and chapter 5. So dalam in this particular diagram, it shows a part of an animal cell with a few organelles involved in the synthesis of molecule Y. So yang warna purple berlabel Y tu, okay, ada nampak kat bawah tu dan ada molekul X. Can you name molecule X and molecule Y? Can you name molecule X and molecule Y? Okay, untuk Amira, saya ada private message dekat Telegram. Saya hantar satu salinan PDF nota kita hari ini. So sebab nanti saya akan banyak berselang-seli dengan tunjuk soalan, lepas tu tunjuk respon macam ni kan. So in case Amira terlepas, tak nampak soalan nak jawab tak boleh, Amira boleh buka dekat PDF tu ya. So dekat PDF tu, kalau nak refer pada PDF, sekarang kita dekat slide 6. Sekarang dekat slide 6 ya. So molekul X is DNA. Very good. Memang senang nak kenal lah DNA kan. Lepas tu untuk molekul Y tu, okay. So a few organelles involved in the synthesis of molecule Y. So molekul Y. So gambar ni sebenarnya gambar yang kita guna untuk discuss the production of extracellular enzyme. Okay, gambar ni kita guna untuk discuss production of extracellular enzyme. So pada rajah tu, at the cell membrane area, we can see there is a term there, a statement there showing protein is secreted, protein secreted. So protein secreted kat situ is basically extracellular enzyme lah. Jadi Y ni adalah substance molekul sebelum jadi enzim. So kalau sebelum jadi bentuk spesifik enzim tu. So what is Y? We know that extracellular enzyme ni is made out of what type of chemical composition? Dia made out of polysaccharide ke, made out of lipid ke, made out of protein ke. So we know that during the production of extracellular enzyme ni ada something berlaku dekat antara nucleus
dengan Golgi apparatus, ada something berlaku that produce molecule Y. Molekul Y nanti akan masuk ke dalam Golgi apparatus and transform into extracellular enzyme. So molecule Y tu apa? What is the name of molecule Y? So molecule Y tu adalah, sebab saya tengok ada orang tengah titik-titik tengah fikir tu, saya bagi masa lagi dalam 1 minute untuk fikir. Okay, X tu betul DNA. Okay, kita tahu X tu DNA. So Y tu adalah, dia tengah fikir tu tak apa. It's okay. Dia tengah fikir. Okay. Y tu adalah, Amira boleh tulis jawapan dekat chat dia, nanti saya check. Okay, good. Dia dah nampak dah. Okay, so molekul Y is polypeptide atau protein. Yes, polypeptide atau protein. Once the polypeptide atau protein enters the Golgi apparatus, Golgi apparatus akan mold the polypeptide chain atau protein chain, barulah dapat rupa spesifik enzyme. Jadi bulat ke, jadi macam bentuk Pac-Man ke, any 3D shape for that particular enzyme lah. Tapi sebelum masuk Golgi apparatus, protein tu bentuk dia rantai panjang macam molekul Y sebab belum lagi dimolkan, belum lagi diubah bentuknya. Okey, sebab yang ubah bentuk tu ialah kerja Golgi apparatus. Now, let's see this particular diagram shows a basic unit of molecule X. So kita tahu tadi molekul X ialah DNA. Ini adalah dia punya basic unit. What is the name of the basic unit dan apakah komponen R and S? What is R? What is S? Okay. Okay, let's see your answers here. Okay, nombor satu, dia ada 2 soalan ya. So basic unit, nama basic unit tu ialah nucleotide. Okay, ejaan kena betul ya sebab it is a term. Because it is a term. Nucleotide yang macam ditulis, tadi macam betul dah. Macam Sarah tulis tu betul. Okay, Widat tersasul kat situ, tersasul. Atira punya ejaan betul, good. R is phosphate, S is nitrogenous base. Okay, good. Okay, itu naming settle. Sekarang ni, bio ni memang macam tu ya. Biasanya the first question tu ialah dia suruh identify dulu, state the name, name the process, name the structure, itu saja. Next question baru dia akan masuk soalan explain. Soalan ni belum soalan explain dulu. Molecule Y is synthesized by organelle P. So can you drag the icon over there, drag icon magnifying glass tu, bawa pergi ke organelle P. Mana satu organelle P? Untuk Amira just tulis nama organelle P tu apa dekat Google Meet punya chat ya. Okay.
Sarah dah bawa dah ikon dia, dia dah macam set kat situ lah nama position of organelle tu. Okay. Oh, punyalah banyak ribosom semua nak letak dekat tempat yang sama ya. Oh, sebab paling dekat dengan label dia. Okay, good. So the organelle is ribosome, and mana-mana dot warna biru tu adalah ribosome attached to the rough endoplasmic reticulum. Kalau kita nampak kawasan tu rupa dia macam rough endoplasmic reticulum, but on the surface there is no blue dot, that is the smooth endoplasmic reticulum. Okay, so what you are labeling now is the ribosome attached to rough endoplasmic reticulum. Okay, sekarang baru kita cakap pasal proses. Okay, explain how the information on how to synthesize molecule Y traveled from nucleus to organelle P. Okay, explain how information untuk sintesis molekul Y tu ada dalam nukleus. Jadi macam mana information tu travel daripada nukleus pergi ke organelle P. This is related to a subtopic on nucleic acid punya subtopic. Okay. So macam biasa bila explain how the information to travel, so this is a type of process. So mesti ada istilah nama proses kat situ apa, apakah nama information yang terhasil tu, nama dia apa, kemudian apa lagi, nama structure, nama proses. Yes, nama structure dengan nama proses. That's basically it dah. Okay, nama proses daripada information in the nucleus tu, apa proses yang dialami untuk menghasilkan information daripada nukleus yang boleh dibawa keluar dari nukleus pergi ke ribosome. Okay, kemudian once it entered the ribosome, the information undergo another process to form molecule Y. Apakah ia? So dia punya points ada 4, so any 2 of the 4 points. Okay, saya ulang semula. Cuba semak balik apa yang kita dah belajar pasal nucleic acid. Kita tahu dalam nucleic acid ada DNA. So we know that the genetic information of DNA, there is a process that occurs there where the genetic information is transported from the nucleus into the ribosome. So sebelum transport pergi ribosome tu, ada something berlaku pada genetic information tu. Apakah nama proses tersebut? Untuk menghasilkan salinan atau a copy of the information, and that particular copy goes to the ribosome. Once the copy enters the ribosome, another process occur to form molecule Y. Apakah nama dua proses tersebut? Okay, ada dalam nucleic acid punya subtopik ya. If you want to refer, dia memang ada dalam satu diagram saja dia punya explanation. Dia punya explanation tu kat situ. Okay, the name of the process tu memang ada dua nama proses kat situ. Okay, what are the name of the processes? It's okay, pelan-pelan cari, pelan-pelan tengok. I can wait. Cikgu, organelle P tu yang mana satu? Ribosome yang kamu label tadi. Okey, thank you cikgu. Alright.
Alright. Okay, let's see. Saya baca jawapan yang dekat Google Meet dulu. Oh, yes, good. Cukup 2 markah. Good, Amira. Okay, Amira menyatakan 2 istilah dekat situ which are transcription and translation. Dan saya juga bersetuju dengan jawapan Sarah. Okay, Sarah pun sebut benda yang sama. Okay, genetic, kalau kamu tak sure nak tulis 3 base sequence in DNA, you can also say the genetic information in DNA. In case lah kan, sebab mungkin 3 base sequence tu very technical for you, it is okay for you to write the genetic information in DNA atau genetic information in X transcribed into mRNA. Okay, kalau tak tulis mRNA codon pun boleh tulis transcribe into mRNA. So dekat situ jawapan Sarah tu dah dapat 2 markah. Nombor 1 transcription of DNA, nombor 2 akhir proses transcription tu menghasilkan mRNA. Okay, kemudian nombor 3 Sarah juga tulis is then translated by ribosome. Tambah sikit ya Sarah. Translated by ribosome into amino acid sequence to form specific polypeptide chain. So kalau Sarah sebut translated 1 markah, by ribosome lagi 1 markah. Into specific polypeptide chain dah dapat. Okay, so kenapa ada 4 poin kat sini? Pertama, DNA atau genetic information in DNA atau genetic information in X undergoes transcription. Nombor 1. Nombor 2, at the end of the transcription process, mRNA is formed. mRNA goes to the ribosome. Ribosome translate mRNA to form atau to produce a specific polypeptide atau protein chain. Okay, dia ada sampai up to 5 points, any 2 out of 5 points. Any 2 out of 5 points. Okay, so soalan ini dia combine dua knowledge. Satu knowledge daripada subtopik nucleic acid, satu lagi knowledge daripada production of extracellular enzyme. So dari DNA nak pergi ke mRNA, from DNA to form mRNA the process is transcription. From mRNA to form polypeptide chain, the process is translation. Okay, transcribe, translated, transcription, translation. Okay, very good. Sekarang ni kita dah pergi ke soalan hybrid chapter 4 dengan chapter 5. Kita sekarang masuk ke soalan yang purely chapter 5. Okay, kita tengok dekat soalan yang ni. Okay ya, so Sarah kalau nak tengok dekat PDF, saya sekarang pergi ke slide 14 ya. So can you name P and Q? Can you name P and Q? Bila name, okay, bila name, nama tu mesti spesifik dah. And then please take a look at the diagram.
Okay, please take a look at the diagram. Ada satu clue besar kat situ, dia label sucrase. So kalau dia label sucrase, P tu mestilah apa? Kalau enzyme dia adalah sucrase, P tu adalah apa? Okay, ada clue besar kat situ, dia label kat situ. Okay, kalau enzyme dia adalah sucrase, so P sebab name ya. Kalau name biasanya jawapan dia ialah jawapan nama yang spesifik, kata nama khas lah. Okay, so please take a look. If the enzyme is sucrase, sucrase dia bertindak balas dengan what type of molecule? Apakah nama molekul? Yes, very good. Okay, dia dah pandai dah, dia dah semakin bijak dah menjawab. Bagus. Very spesifik kan? Walaupun soalan dia menamakan saja, tapi kalau kita tak berhati-hati, kita dah mula macam substrate. Tapi dekat situ dia bagi clue, since the enzyme is sucrase, so P is sucrose. Okay, P is sucrose. And then Q can be glucose, can also be fructose. You can choose either one. Sebab saya perasan Widat dia tulis dua-dua kan, glucose and fructose kan, very good. So Q tu dilabel dekat satu bahagian je. So any, you can write either one. Kamu pilih satu, nak tulis glucose saja atau tulis fructose saja. Okay. So be careful ya kat sini. Be careful dekat sini, dekat situ dia dah bagi tahu enzyme dia sucrase Okay, good. Okay, next kita tengok kepada soalan seterusnya yang related to the process. Okay, let's go. Okay, so we know that the action of sucrase on substrate P is specific. Explain this statement. Can you explain why sucrase hanya boleh bertindak dekat sucrose? Kenapa sucrase hanya boleh bertindak dekat sucrose? Apakah faktor dekat situ? Okay, apakah faktor? What is the reason sucrase hanya boleh terima sucrose? Okay. Okay. Sarah memulakan dengan binding, menggunakan istilah bind. Very good. Teruskan. Kenapa? Okay. Saya nampak dah idea Atira tu. Okay. Idea, you are on the right track. Teruskan Atira, teruskan. Okay, Sarah pun you are on the right track. Teruskan. Okay, macam mana pula dengan Rahil, dengan Widat, what do you think? Okay.
Okay, Amira pun on the way tu, Amira on the way nak tulis ya. Alright. Okay, you are on the right track Atira, kena tambah satu lagi point lepas tu. Sorry. Okay. Boleh tak terima because can fit. Tak apa, teruskan dulu Atira, tak apa, habiskan ayat tu. Good, teruskan. Okay. Okay, canggih jawapan ayat Widat ni. Okay. Cadangan saya Widat, ayat pertama tu terus specify. Active site at the sucrase has a specific configuration that complements the shape of sucrose. That complements the shape of sucrose molecule. Dapat dah? Ayat satu tu je Widat boleh dapat 2 markah kat situ. Sebab kamu mention active site, sucrase ada active site. Nombor 2, that particular active site has specific configuration that complements. Specific configuration tu satu lagi markah. Complements the shape of sucrose molecule tu lagi satu markah. Okay, lagi satu point. Teruskan, habiskan ayat. The binding of sucrose, terus je. Okay, itu beza dia jawapan yang orang yang simply hafal dengan orang yang actually apply. So kita hafal, kita kata active site at the enzyme has a specific configuration that complements the shape of substrate. So kita apply dalam konteks soalan ni, kita tahu soalan ni tanya pasal sucrase, so kita tukar active site at the sucrase has specific configuration that complements sucrose. Nanti kalau dia tukar enzyme the lactase, so tukar je lah active site at the lactase has a specific configuration that complements the shape of lactose. Macam itulah. Terus spesifikkan jawapan kita tu. Yes, okay. Kedua-dua Sarah dengan Atira, okay, dapat full mark. Cuma beza dia dekat sini, Sarah argues dari segi sucrase can only bind with substrate, manakala Atira dia argue dari segi sucrose can fit the active site. Dua-dua pun betul, tak ada masalah. Okay. Yes, jawapan Rahil pun betul. Okay, jawapan Rahil pun betul. Point dia lebih kurang sama dengan jawapan Atira tadi. Okay, good. Okay, semua jawapan pun lengkap. 2 markah. From the combination of your answer, we can get up to 4 marks. 4 points sebenarnya. Very good. Okay, Amira kena betulkan sikit. Bukan komplement puji ya, komplement. Komplement. Okay, komplement. Okay, kalau komplement tu kita macam enzyme tu memuji bentuk substrate. Adakah substrate tu very hot, very sexy? Tak Okay. So Amira pun kena specify lagi. Sekejap ya. Because Amira kena betulkan sikit ayat tu. Because the active site of sucrase bukan needs active site of sucrase can only bind. Okay, statement ni tukar sikit.
tukar kepada active site and only bind to specific substrate. Specific enzyme, specific substrate. Sebab ayat Amira tu seolah-olah macam nak kata specific site tu dekat substrate. Sedangkan active site tu adalah dekat enzyme. So active site can only bind to specific substrate that complement because the shape complement the shape of, I think like this lah. Nanti kalau saya dapat fikirkan jawab substrate. Kalau saya dapat fikirkan ayat yang lebih cantik nanti saya bagi tahu Alright, good. Let's go to the next one. Okay, can you state 2 other characteristics of enzyme sucrase? Tadi kita dah cakap the reaction of sucrase is specific. Apa lagi dua ciri enzyme yang kita boleh argue kat sini berdasarkan rajah. Based on this diagram. Okay, ada beberapa jawapan kat sini. Mari kita review satu persatu. Amira dah tulis ke? Okay, Amira belum tulis lagi. Alright. Okay, remain unchanged. 1, not destroy after reaction. 2, reusable. 3. Okay, dapat dah 3 point kat situ. Very good. Required in small quantities tu tak dapat, tapi reusable dapat ya. Unchanged, not destroy, reusable dapat. Okay, ada satu jawapan kat sini pasal cofactor and act rapidly. I would argue based on the diagram, kita tak boleh nak kata it can act rapidly because kita tahu act rapidly tu sebab apa? Sebab ada pengukuran masa kan. So dalam diagram tu dia tak ada indication pasal masa. So kita tak boleh kata, kita tak boleh nak argue kata ada faktor tindak balas atau bekerja dengan cepat. Act rapidly tu tak dapat. Sama juga dengan cofactor. Dalam diagram tu tak ada indication the use of cofactor. So walaupun kedua-dua tu adalah betul mengenai sifat-sifat enzim atau betul mengenai characteristics of enzyme reaction, but within the context of this particular diagram, it is not related. Sebab kita tak ada indication of time measurement dekat situ, nombor 1. Nombor 2, kita juga tak ada dalam gambar tu tunjuk the presence of cofactor. Lainlah kalau nanti dia tunjuk dekat enzim tu ada attach kat situ vitamin B sebagai cofactor. So okey lah, boleh cakap lah pasal cofactor. Another thing, another reaction, another characteristic yang kita boleh guna ialah another characteristic yang kita tidak boleh sebut kat sini iaitu enzyme reaction is reversible. Tak boleh ya, sebab arrow
Arrow tu hanya pergi satu hala saja daripada formation, daripada attachment of sucrose until the formation of glucose dan fructose. Dia tak ada arrow patah balik. So kita juga tidak boleh guna enzyme reaction is reversible. Okay. Yang tiga yang kamu mention kat sini, unchanged, not destroyed, reusable boleh. Enzyme reaction reversible tak boleh sebab tidak ditunjukkan dalam diagram. Okay. So, sekarang ni kita dah 1 hour into our discussion. Up until now, ada apa-apa masalah tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa yang masih lagi terkeliru tak? Sebelum saya pergi ke soalan yang macam depan ni, saya nak pergi ke soalan yang K4 sikit dan soalan AC. Kita try satu AC 10 markah. So sebelum saya pergi ke soalan-soalan macam tu, nak tanya dulu, kalau ada ke tak ada ke, tulis yes ke no ke. Yes part mana, no okay boleh teruskan. Kalau no pun boleh tulis no, tak ada masalah. Okay. Oh, okay. I see. Amira macam mana? Okay ke? Boleh survive Dia pemain mercun pula. Sekejap Semangat raya masih lagi berkobar-kobar. Okay. So let's try an application question. Soalan seterusnya ini adalah berkaitan dengan factors influencing enzyme reaction. Okay. So kita tengok soalan ni ada graph. So eksperimen ni ialah eksperimen ni, kalau hopefully kamu sempat buat kat sekolah, kita buat eksperimen yang kaji the reaction between starch and amylase, and then kita buat iodine test pada white tie with groove tu, cubin putih yang berlekuk tu. So ini dia punya data. So ada 4 condition kat sini. Pada pada curve P, okay, curve P tu adalah pada condition 10 degree Celsius, suhu dia 10 degree Celsius. Pada curve Q, suhu dia 20 degree Celsius. Pada curve R, suhu dia ialah 40 degree Celsius, and pada curve S, suhu dia 40 degree Celsius, tetapi boiled salivary amylase is used instead of a normal salivary amylase. So let's start with naming first. So what is the product of this reaction? What is the product of this reaction? Bila amylase react with starch, what is the product? Okay, sebab ini draw kan? Draw kat situ lupa pula, saya terbuat ini draw function pula. Okay, boleh guna text. Okay, good.
Malini sempat tak buat kat sekolah? Sekejap Oh, okay. Amira kata maltose, very good. Hari tu sempat tak buat Malini? Tak. Oh, tak sempat. Okay, tak apa. Kita belajar dulu. Hopefully nanti bila buka sekolah, boleh kejar balik lah. Buat amali je. It's okay. Okay, now, good. The product is maltose. Okay, maltose. Sekejap ya. Okay, let's take a look at the next question. Can you name the process involved in this reaction and explain your answer? What is the name of the process and explain what occurs during the process? Lebih kurang macam soalan tadi ya. What is the name of the process and then what occurs during the process? Apa Okay, so kita tahu mula-mula proses dia, mula ada kanji. There is starch inside the container. When combined with amylase, something happen. What is the name of the process? And what is the step-by-step explanation for the process, kan? Lebih kurang kan? Lebih kurang sama macam yang kita buat awal-awal tadi, boleh tengok. Okay, good. The name of the process, kita dah ada dah. Nama proses tu adalah hydrolysis. Very good. Right. Okay, the name of the process is hydrolysis. Alright. Very good. Breakdown starch to maltose. Good. Boleh? Ada lagi point lain kita boleh guna? With the addition, boleh tambah juga with the addition of, tadi kita dah sebutkan. Okay. Okay, nama proses dia hydrolysis, yes. Okay, Sarah mencadangkan, dia bagi tahu. Okay, hydrolysis tu breakdown starch to become maltose. Okay, lepas tu apa lagi yang kita boleh explain pasal tu? Sebab markah dia 3 ya. Nama hydrolysis tu satu markah. Breakdown starch to maltose tu satu lagi markah. Nombor 2, during the process apa yang kita tambah atau apa yang kita buang? What is the molecule that we add or we remove during the process? Kita add ke kita remove certain molecule dalam proses tu?
Alright, good. One water molecule is added during the process. Yes, good. Okay, dapat dah 3 markah. Okay, Amira dah dapat dah 3 markah. Very good. Okay. Oh, sorry Amira. Sekarang ni kita dekat slide 11 ya, in case Amira refer to PDF lupa saya sebab saya bagi PDF kan. Saya ada macam langkau-langkau slide. Okay. Good. Okay, jawapan Sarah ni dah dapat 3 markah. Ada dapat 3 markah. Break the bonds of starch tu pun dah dapat. Itu adalah poin yang keempat. Alright, very good. Okay, so jawapan yang kata break down starch dapat 1, to become maltose dapat lagi 1, with the help of salivary amylase ni tak dapat markah. Sebab sekejap ya. Kalau kamu kata catalyzed by salivary amylase pun dapat markah. Okay. So catalyzed by salivary amylase ya. With the help of salivary amylase tu macam umum. Kalau kita kata catalyze atau catalyze apa lagi? Catalyze lah paling baik kan? Okay, yes, very good. Okay, Atira punya jawapan pun dapat 3 markah. Okay, Wida on the way tu nak dapat 3 dah. Okay, okay, Rahil pun good, boleh dapat dah 3 markah. Alright, let's take a look at the next question. Okay, jom kita explain graph S. Kenapa graph S tu lurus saja? Kalau kita perhatikan dekat graph S tu, the concentration of starch as the duration of the experiment increases, the concentration of starch sama saja, 10 mg cm negatif 1. Tapi kalau dekat PQR kita dapat, we can see that the concentration of starch decreases. Kenapa graph S tu no change? Why no change? So kita explain dulu what is our observation. What is our observation? What can we observe? Apa jadi pada concentration of starch? Nombor 1. Nombor 2, kita cerita kenapa concentration of starch tu jadi begitu. Okay, kalau kita tengok kat situ, walaupun masa sampai minit ke-10, dari minit 0 sampai minit ke-10, the concentration of starch, apa jadi kat situ? Apa pattern kita nampak kat situ? Itu point number 1. Point number 2, kita cerita why the concentration of starch is like that. What happened? Okay, what happened? Excuse me, teacher. Yes? Yang, okay, tak apa. Baru nampak. Okay, bagus. Dah terbuka hijab dia, bagus. Dia ada clue dekat situ ya. Tolong tengok dekat situ clue dia, tengok description pada S. Apa yang ada dalam S? Dia ada starch, yes, but also boiled amylase enzyme. So when the amylase enzyme is boiled, what changes? Apa yang berubah? Kita bagilah temperature banyak mana pun, apa jadi kepada the reaction of boiled enzyme? Okay, ada 2, but the same question dia boleh tanya sampai
dapat I think up to 3 marks, 4 marks pun boleh. Sebab point dia ada banyak. Okay, mari kita tengok satu persatu. Yes, bila kita cerita, when we explain graph, okay, when we explain graph, we have to state the pattern first. Adakah rate of reaction decreases ke, increases ke, atau constant? So for this particular graph, dia punya y-axis lain sikit. Sebelum ni y-axis kita ialah rate of enzyme reaction, but now the y-axis is the concentration of starch. So we state our observation regarding the concentration of starch. So saya setuju dengan cara Sarah tulis dia punya observation. Untuk garis S, the concentration of starch remains constant. Saya setuju juga dengan cara penulisan Widat. Okey, dan Atirah pun sama. Okey, bagus. Okey, bila ada graph, bila dia suruh explain curve, kita bagi tahu bentuk curve tu macam mana dulu. So kita kata kalau untuk S, dia punya curve atau pattern dia adalah constant. Yes. Okay, good. And then number 2, istilah yang kita guna ialah amylase have denatured. Okay, istilah yang kita boleh guna, amylase have denatured. Okay, kalau kamu tak sebut denatured, tak ada masalah. Point yang ketiga, yes. Sekejap ya. Kenapa kejap ya. Kenapa dekat saya ni bunyi messages Google Meet tapi saya tak nampak. Oh dah. Nampak dah. Okay, good. Okay, sorry. Saya ulang balik. Nombor 1, pattern of the graph, concentration of starch remain constant. Number 2, denatured, amylase enzyme have denatured. Number 3, the shape of active site have changed. Betul tu, tak ada masalah. Kalau tak sebut denatured tapi kamu sebut shape of amylase change atau shape of active site have changed, betul. Okay, itu point yang ketiga. Point yang keempat, starch can no longer fit into active site atau substrate does not complement to the active site. Boleh, tak ada masalah. Okay. Yang penting point yang keempat, substrate atau starch can no longer fit atau combine with the active site. That is statement number 4. Statement number 5, therefore no starch hydrolyzed. Okay, no starch hydrolyzed atau no hydrolysis of starch. Atau kamu sebut could not hydrolyze starch. Betul. Okay, tak ada masalah. Macam Rahil tulis ni, hence could not hydrolyze starch. Betul. Tak ada masalah ya. So Rahil punya jawapan very simple. Walaupun 3 ayat pendek-pendek tapi bagus. Dah dapat maksimum 2 markah kat situ. Ada 3 poin kat situ tapi dah dapat maksimum 2 markah. Okey. Okey, Amira punya statement pun dapat ya. Dapat 3 marks juga. Okay, good job everyone. Okay, the combination of your answers actually boleh dapat up to 4 marks. 4 to 5 marks boleh dapat. Okay, saya nak tengok jawapan Widat ni. Okay, sekejap ya. Okay,
Saya faham jawapan Widat ni sebab Widat ni dia nak explain dari segi nak kata apa, disebabkan berlaku boiling of salivary amylase tu dan disebabkan apa, nak kata apa, boiling tu kan temperature yang melebihi optimum temperature, so dia denature lah. Tetapi betul kan kalau saya salah faham, daripada jawapan Widat ni seolah-olah macam Widat nak kata dari minit 0 ke minit ke 10 tu dekat situ enzim baru denature dia. Denature tu pada minit 0 sampai minit ke 10 ya? Is it correct? Is that what you meant in your answer, Widat? I think so. Okay. So dekat sini ada apa? Ada satu benda yang saya perlu address. So untuk soalan ni, Widat, salivary amylase tu boil before the experiment. So yang macam Widat kata apa ya? Temperature increase tu nak kata apa ya? Kita tahu as we increase the temperature, rate of enzyme reaction increases until optimum temperature. Selepas optimum temperature, suhu yang terlalu tinggi causes enzyme to become denatured. However, for us, enzyme tu denatured sebelum eksperimen ni mula. Maknanya sebelum combine dengan kanji ni, amylase tu kita boil dulu, kita didihkan dulu. Okay, so kita didihkan dulu enzyme amylase, lepas tu baru kita campur balik dengan kanji pada suhu 40 darjah Celsius. So, kita buatlah es ni pada suhu 37 darjah Celsius pun tak ada tindak balas akan berlaku sebab sebelum eksperimen start pun amylase ni sudah denatured. So enzyme ni already denatured before the experiment. Okay, suhu 40 darjah Celsius tu tak ada masalah sebab kalau kita tengok graf R dengan S tu suhu dia sama, tetapi R, as you can see there, the concentration of starch decreases, showing hydrolysis of starch occurs in R. Maknanya suhu 40 darjah Celsius tu tak ada masalah. Dekat S, suhu dia 40 darjah Celsius juga. Pasal apa? Starch concentration does not go down because the salivary amylase are already broken, sudah rosak, sudah denatured before the experiment. That is why there is no reaction atau no hydrolysis of starch occurs in S. That is why the concentration of starch remains the same throughout the experiment for S. Okay, adakah explanation saya ni lebih mengelirukan atau macam mana? Okay ke, boleh follow ke? Okay. So maksudnya teacher, you kena buang the ayat yang any further increase tu semua tu supaya dia tak kena buang lah kiranya ayat tu. Betul. Sekejap ya, saya bagi personal feedback. Sekejap. Okay. Okay ya, nanti Widat tengok ya part mana kena buang. Okay, sekejap saya tukar kepada student pace. Okay, now let's take a look at slide 12. Okay, dekat slide 12 ni, last kali slide 12 ni kita nak bandingkan R dengan Q. Kita nak bandingkan R dengan Q. So both R and Q uses amylase with combined with starch, tapi Q suhu dia 20, R suhu dia 40. Can you explain the difference? Which one has higher rate of reaction, for example, and why there is a difference in reaction rate? Okay, boleh jawab dekat sini. Okay, slide 13 ya.
Sekarang kita dekat slide 13. Okay, point dia 3. Point yang pertama ialah nyatakan apakah perbezaan dia. Point yang kedua, explain the difference, explain the difference. Explanation 1, explanation 2. Nombor 1, nyatakan dulu apa yang berbeza. Mungkin boleh bezakan concentration of starch dekat R macam mana towards the end, dekat Q macam mana towards the end. Boleh bandingkan dari segi tu dulu. Atau boleh bandingkan dari segi rate of reaction, ya, tak ada masalah. Okay, yes, saya setuju. Good observation. Kalau kita nak banding towards the end tu, concentration of starch in R is much lower compared to Q towards the end of the experiment kan. Ataupun pada minit ke-9 kita boleh tengok dekat situ concentration of starch dalam R is also already almost zero kan. There is no more starch at minute 9, tapi dekat Q dekat minute 9 concentration of starch is around 5 mg Cm-1 kan. So that is the main difference lah. Okay, ataupun betul saya setuju kita boleh kata concentration of starch in R decreases rapidly compared to graph Q. That is also a good observation. Point 1 sudah ada. That is a good difference. Betul. Alright. Okay, point 1 sudah ada. Okay, macam mana kita nak cerita kenapa perbezaan ni berlaku? Apa kaitan suhu tu? Okay, apa kaitan suhu tu? Saya setuju. 40 degrees Celsius tu is optimum temperature for amylase reaction. Very good. Okay, explain further. Can you explain further? So bila dia berada dalam optimum temperature, ingat tak? Bila optimum temperature, dia punya pair dia optimum temperature dengan something reaction. Rate of reaction dia adalah standing order of M. Optimum sentiasa pair dengan something rate of reaction. Yes, maximum. So pada graf R, okay, so kenapa 3 markah? 3 markah kan? Okay, so 3 markah, nombor 1 kita boleh compare concentration of starch in graph R is lower compared to concentration of starch in graph Q towards the end, ataupun kita boleh kata concentration of starch in R decreases rapidly compared to graph Q. Okay, itu satu comparison dia, difference dia. Nombor 2, the reaction in R occurs in optimum temperature. Point number 2. Point number 3, so maximum rate of amylase reaction occurs in R. So maximum reaction
maximum rate of reaction occurs in R. Ingat ya, bila kita sebut optimum condition, reaction dia maximum rate. Itu dia punya pair. Satu lagi explanation kita boleh buat, kita boleh kata more starch digested atau more starch change to maltose in R compared to Q. More starch digested to become maltose in R compared to Q, atau more starch change to maltose in R compared to Q. So ada 4 point kat situ ya. Right. Saya tengok dekat ni. Okay. So basically hari ini kita dah tengok, kita dah review soalan aras rendah hingga ke soalan aras sederhana untuk chapter 4 and 5. Okay, untuk chapter 4 and 5 kita dah tengok basically kita dah discuss kalau untuk chapter 4 banyak soalan dia pasal formation and breakdown of various polymers in our cells, iaitu protein, polysaccharide atau DNA misalnya kan. And then we have take a look at the formation of extracellular enzyme, and also we have also discussed about how temperature influences the rate of enzyme reaction. So up until now, do you have any questions? Esok kita akan cuba lagi beberapa soalan pasal enzyme ni, especially soalan application in daily life. So up until now, do you have any question? Ada tak part yang nak minta saya ulang balik? Tulis dekat what was hard. Part mana yang kamu rasa okay, this part dah it has become easier for me? Tulis dekat what was easy dan sebagainya lah. Okay, ada part nak minta saya ulang atau masih lagi kamu rasa macam part ni masih lagi susah? So kalau ada part yang kamu rasa masih lagi susah, specify part mana, nanti saya akan include untuk kelas hari Rabu, bukan esok, hari Rabu. Sorry lupa. Okay, kelas hari Rabu ya. Okay. Setakat ni boleh follow ya, Amira boleh follow ya. Kalau terlalu laju bagi tahu . Okay. So semua soalan yang kita bincang hari ini ni semua saya ambil daripada soalan trial dengan past year lah. So hopefully it gives you a glimpse of how we actually apply the subtopics that we have learned in chapter 4 and 5 within the context of the question. Antara pengajaran yang kita boleh ambil kat sini ialah berhati-hati, sentiasa baca betul-betul diagram tu, identify apa maklumat-maklumat yang ada pada diagram. Contohnya tadilah pasal label substrate dengan produk tadi kan. Terus je tulis substrate dengan produk, dia tak perasan kat situ ada sucrase for example. So kena hati-hatilah kat situ. So itu memang rookie mistake. Okay, to answer incomplete sentences tu is still a struggle for you. Alright, thank you. Okay, labeling is easy, yes. Memang I hope you can see the pattern. It always started off with naming atau identifying structure and process. Lepas tu baru kita minta kamu explain the process. So at least if you can name the process, it will be a good start for you. You have 40% of the marks that kamu dah nampak dah. Dah dapat dah. Alright.
So thank you so much for your understanding and your attention for 1.5 hour ni. Hopefully kita akan jumpa sepenuhnya pada hari Rabu ni, kelas kita full lah. Okay. So if you don't have any question, thank you so much. Saya akan biarkan bahagian reflection ni sampai pukul 10.30. Kod baru terfikir nak tanya apa. Nanti pukul 10.30 baru saya release note ni pada kamu punya email. Okay. So that is all for today. Thank you so much. Thank you, teacher. You're welcome. Selamat Hari Raya. Thank you, teacher.